Hi, good morning, Dabarkads. Ka-ready na po yung truck natin. Isang truck lang tayo ngayon. Ito na ang release point natin. Tabang. Alas 7 tayo magre-release. Almost 3 minutes. Pakigising nyo, pakigising, pakigising. Pakigising, paring Joey, paring Tasyo. Pakigising, oh. 2 minutes, 2 minutes. MMFC Manila. Ready na kayo, paring Tasyo? Ready na! Paring Joey, ready na kayo? Lapit na! Ayan. Lawak na lugar. Sa mga bossing natin dyan. Kay Boss Eddie, Bang Josie, kay Vice. Ay tatlong barya dyan sa tindahan ni Boss. Okay, okay. Boss G, Medalyon! Good morning. Good morning. Blue Jim Katabas. Ito na, lapit na. 1 minute. 1 minute. Lapit na po tayo mag-release. Alas 7. Pakigising ulit, paring Tasyo, pakigising. Paring Joey. Ayan. Gising-gisingin natin. Gisingin natin, natutulog na diwa ng para yung mga diwa ng ibon nyo, hindi pagising. Dahan-dahanin nyo lang. "15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Release! MMFC Manila! Handaan nila! Yan na po! Na-release na po! Pakibugaw! 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 Alan! Loop! Magagaling na sila! Ari Joey! Pakibugaw! Pakibugaw, Joey! Joey! Pakibugaw! Wala na kagad! Agad. Good luck po. Medyo marami rin po sa taas. Pakibugaw, pakibugaw. Wala na, paring Joey. Ito, isa. Meron pa isa rito sa baba. Pakibugaw. Yan, sa dulo. Ito, meron pa. Hindi pa marunong. Huwag ka dyan. Huwag ka sa likod.
agad, oh. Konti na lang yung binubugaw. Konti na lang natitira, oh. Pauwi na dyan, ibon nyo. Good luck. Wala na. Wala na. Ito, clear na to, ha. Wala na. Mark Luis De Los Reyes Kaliwag. Ano pare? Clear. Clear na. Clear na po. Uwi naman lahat. Good luck po, good luck. Sabay. MMSC Manila.